আয়া বস লগে চিনিন্দ এই গলে মা মা গো মা মা କାନ୍ଦ ବୋବାଳିରେ କମ୍ପୁଛି ଦାଣ୍ଡ। କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଝିଅ ବେହୋସ ହେବା ଅବସ୍ଥାରେ। କେମିତି ବା ସେ ସହିବ? ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ହରାଇଛି ବାପା ମା ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ। ଏତେ ବଡ଼ ଦୁଃଖ ସମ୍ଭାଳିବା କ'ଣ ସହଜ ଜଣେ ପିଲା ପାଇଁ? ଏହି କଷ୍ଟକୁ ବଖାଣିବା ଅସମ୍ଭବ। ରୋଜଗାର ପାଇଁ ଦାଦନ ଖଟିଯିବାର ଇଏ ହେଉଛି କରୁଣ ପରିଣତି। ଘର ଚଳାଇବା ପାଇଁ ସୁଦୂର ତେଲେଙ୍ଗାନାକୁ ଯାଇଥିଲେ ଶ୍ରମିକ ଭାବେ, କିନ୍ତୁ ଘରକୁ ଫେରିଲା ଏମାନଙ୍କ ମର ଶରୀର। ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ପରିବାରର କାହାଣୀ। ଦି ପଇସା ଭଲ ରୋଜଗାର କରିବା ଆଶାରେ ନିଜ ଭିଟାମାଟି ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ। ସବୁଦିନ ପାଇଁ ରୋଜଗାର ତ ଗଲା, ଆଉ ଶେଷରେ ଚାଲିଗଲା ଜୀବନ। ସେମିତି ଆଉ ଗୋଟିଏ ପରିବାରରେ ଘଟିଛି ସମାନ ଅଘଟଣ। ସ୍ତ୍ରୀର ମୃତଦେହ ମଶାଣିରେ, କିନ୍ତୁ ଗୁରୁତର ସ୍ୱାମୀ ତେଲେଙ୍ଗାନାରୁ ଆସି ଯାଉଛି ଜୟପୁର ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ। ମୋଟ 4 ଜଣ ଫେରିଛନ୍ତି ତେଲେଙ୍ଗାନାରୁ, ହେଲେ ସେଥିରେ 3 ଜଣ ମୃତ ଓ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଗୁରୁତର ଆହତ। ଏଠାରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛୁ କି 3 ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ରୂପୁ ହରିଜନ ଓ ସୁଲ ହରିଜନ। ଏହା ସହିତ ସୁନାମଣି ହରିଜନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଗାଁରେ ଏକାଠି ପହଞ୍ଚିଲା 3ଟି ମୃତଦେହ। ଦୁଇ ପରିବାର ସହ ସମଗ୍ର ଗ୍ରାମବାସୀ ହୋଇଛନ୍ତି ଏକାଠି। ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ। କିଏ କାହାକୁ ସମ୍ଭାଳିବା ସ୍ଥିତିରେ ହିଁ ନାହାନ୍ତି। ସେଦିନ ଥିଲା 10 ଜାନୁଆରୀ। ତେଲେଙ୍ଗାନା ଜିଭଭେମଲା ମଣ୍ଡଳର ଇଲାପୁରମଠାରେ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଘଟିଥିଲା ଦୁର୍ଘଟଣା। ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଯାଉଥିବା ଗୁପ୍ତା ବସ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 5 ଜଣ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 3 ଜଣ ଥିଲେ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର। ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ରୋଜଗାର କରିବା ଆଶା ନେଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିକି ଯାଇଥିଲେ କି ଶୀଘ୍ର ଫେରି ଆସିବେ ବୋଲି। ହେଲେ କିଏ ଜାଣିଥିଲା ଏହା ଥିଲା ସେମାନଙ୍କର ଶେଷ ଯାତ୍ରା। ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ଖବର ପାଇ ମାଲକାନଗିରି ଶ୍ରମ ବିଭାଗ ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ ପହଞ୍ଚି ଉଭୟ ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ ସହାୟତାରେ ମୃତଦେହ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ କରିଥିଲା। ଏହାପରେ ଆଜି ସକାଳୁ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିଲା 3ଟି ମର ଶରୀର। ଘଟଣାରେ କାମତା ଗାଁର ଦମ୍ପତି ରୂପୁ ହରିଜନ ଓ ସୁଲ ହରିଜନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ରତାଳି ଗାଁର ସୁନାମଣି ହରିଜନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ତେବେ ହଠାତ୍ ଏହି ଘଟଣାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନଥିବା ପୁରା ଗାଁରେ ଏବେ ଖେଳିଯାଇଛି ଶୋକର ଛାୟା। ଗୋଟେ ପଟେ 2 ଝିଅ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ବାପା ମାଙ୍କୁ, ଯିଏ ନୀରବରେ ଶୋଇଯାଇଛନ୍ତି କବର ଭିତରେ। ଆଉ ଏପଟେ ଶ୍ମଶାନ ଜୁଇରେ ସ୍ୱାମୀ ପିଲାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ନୀରବି ଯାଇଛନ୍ତି ସୁନାମଣି। ମୋର ମା ବାପା ଆନ୍ଧ୍ରା ଯାଇଥିଲେ। ମୋର ମା ବାପା ଆନ୍ଧ୍ରା ଯାଇଥିଲେ କାମ କରିବାକୁ। ଆୟା ବସ ଲগে ଚିନିନ୍ଦ এই ଗଲେ ମା ମା ଗো ମା ମା ମତେ କହି ନଥିଲେ। ମୁଇଁ ଫୋନ ଲଗାଇଥିଲି, ଫୋନ ମିଶା ରିସିଭ କଲେ ନାହିଁ। ମୋର ମୋବାଇଲରେ ରିଚାର୍ଜ ନଥିଲା, ମୋର ମା ବାବା ମତେ ରିଚାର୍ଜ କରି ଦେଇକିନା ଗଲେ। ଏ ଝିଅ ତୁଇ ଫୋନ କରି ମକେ କଥା ହେ ବୋଲି କହିଲେ। ତୁ ଯେଳେ ବେଲେ ଫୋନ କରିବୁ ସେଳେ ବେଲେ ଆମେ ଫୋନ କରିବୁ, ଆମେ ଉଠାଇବୁ ଗୋ ମୋର ଝିଅ। ମୁଇଁ ରିଚାର୍ଜ କରି ଦେଇ ରବି ମା ବୋଲି କହିଲେ। ମୁଇଁ ଫୋନ ଲଗାଇ 10ଟା ହେଇଗଲା, ମୋର ମା ମାନେ ରିସିଭ କଲେ ନାହିଁ। ମା 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 ଆମର ଯା ମାନେ ଆନ୍ଧ୍ରା ଯା ନାହିଁ ବୋଲି କହି କହି ଥାକି ଗଲୁ ବାବୁ। ନ ଗଲୁ ନ ଶୁଣିଲା। ଏଇ 2 ମାସ ପାଇଁ ଯିବୁ ନାନି, ପରେ ଆଇବୁ ନାନି ବୋଲା। 3ଟା ବେଳରେ 5 ଟଙ୍କିଆ ବସ ଲଗେ ଗଲା। ଆରେ 12ଟା ବେଳେ ଆମେ ଶୁଣିଲୁ এই খবর। ସତ କରୁନଥିଲୁ, ଫଟୋ ମାନେ ଦେଖି ଦେଖି ସତ କରଲୁ ନାନି।
केड़ बेले आसबा मोर माँ पूरा देखते रहली मुई ताके मोर तांकु दुईटा झियो बोले जाउथिली मु भी जाउथिली आसुथिली से बीपीआर कंपनी रे काम करथिलु ना एंती तो जाउथिलु आसुथिलु सबु बेले जाउथिलु वर्षे वर्षे रहउथिलु इथर आगा आसिकिना 2-3 मास 4-5 मास रही गला पर एबे जीवाकु बाहरी थिला सब वर्ष भले ए वर्ष माने प्रति वर्ष हैदराबाद काम को जाउथिले आमे सुनिलु 9टा बेलू जे एक्सीडेंट हो गला मोर पंचायत मोर आउ जने सुनामणि रताली इठर आम रूपू बोलूँ बाछुरी आउ सुल एम मर्मन्तक सड़क दुर्घटना मृत्युवरण कले मो आपण माध्यम गोटे जिन स्पष्ट करने को चाहे आज जो लेबर डेली आपण देखिए बरिगमा नवरंगपुर कलाहांडी प्रतिदिन 1000 लेबर हैदराबाद जाऊँ लोक अधिक पैसा कमाइवाई बाहर राज्य को जाऊँच ता भी निराट सत्य काम नथिबा लगी भी जाऊँच सीटा भी सत्य दुईटा जगह कथा परिपूरक मु अनुरोध करी प्रशासन को आमर जदि गोटे टीम प्रतिदिन जो हैदराबाद बस लेबर जाऊँच आइडेंटिफिकेशन करी जदि आम रजिस्ट्रेशन करेकरी कंपानी तथ्य तांकर रजिस्ट्रेशन नंबर तांकर परिवार नंबर जदि रखा हुआ निश्चित भाव में भल हुआ आमे गाड़ी बसलु पाखापाखि गोटे 30 जन पर बसलु 28 ना 30 हेब अलग आम ये कमता पंचायत आम 5 जन थिलु लेडीज 2टा जेंट्स 3 एटा धोका बाटा राति 4टा रही बस रे पूरा लास्ट रे बसली इटा मोर जीवन मिशा बंची जाइए पछबाटे धोका मारला भाया पछबाटे तो धोका है मत पछबाटे बसली मत छाती मार है तार पचे मुझे बेहोश टिके हेले बेहोश तार पचे पुलिस मनाका आसले पुलिस आसिक मत उठाइले जीवा आस तौक जीवा आस बोलिकी पचे तौक गले तार पचे आंको नेबाटा मुझे जानी टोटाली मुझे जानी पेसेंट मन को नेबाटा तेबे बारंबार बोरीगुमा अंचल एभली घटना घटुथिले मध्य ना लोके सचेतन हेउछंती ना एमिति अकाଳରେ जीवन जीवा घटना थमुछि ना प्रशासन तार दायित्व सठिक भावे तुलाउछि एहाकु नै प्रश्न उठिछि अभियोग हेउछि एही असहाय परिवार को क्षतिपूर्ण देबाकू दाबी जोर धरिछि एमाने जाइथिले अन्य गाँ को जोठी रोजगार करी पुणी किछि व्यवसाय करी पुणी फेरी थांते अर्थ उपार्जन करी किंतु किए जानिथिला जे ए यात्रा सेमानक जीवनर शेष यात्रा हेजिबो तेलंगाना बस दुर्घटना रे जो भली भाव में 5 जन ओडिया श्रमिकों मृत्यु होइछि आउ विशेष करी कोरापुट जिल्लार 3 जन अछंती जोटा कि कामता एवं रताली गाँ वर्तमान शोकाकुल परिवेश रे फाटी पड़ुछि किए स्त्री को हरैछि किए माँ को हरैछि आउ किए स्वामी स्त्री 2 जन होई एकाठी जळुछंती जुईरे किंतु गोटे बड़ प्रश्न सबु बेले रही आसीछि एई रतालीर आउ जने युवतींकर मृत्यु होइथिला आउ घटना को मासे न पुरुणु पुणी आउ एक मृतदेह सुनामणि हरिजन निश्चित भाव में ए गोटे अनेक प्रश्न सृष्टि करुच्ची जे एमाने काहींकी जाती आउ मृतदेह सेमानकर घर को फेरे किंतु प्रशासनर दायित्व सचेतन गणमाध्यमर दायित्व एवं निजर सचेतनतार अभाव एक स्पष्ट कारण होई पारे जे केउ भली भाव में एमाने दादन खटिबाकू जाउचंती आउ मृतदेह होई फेरुचंती कुहंती जे सरकार जदि सेमानक दुख शुणिबे सेमाने निज भिटा माटी छाड़ी जिबेनी किंतु ए प्रश्न एमती सबु बेले आसे आउ आर उत्तर काहा पाखरे न थाए किंतु आमे एतिकी कहिबु जे निज माटी रे निज भिटा माटी रे रोजगार करंतु निज परिवार सहित रुहंतु अकारण रे निजर मूल्यवान जीवन को हरांतु नहीं जहाँ आज रताली और कामता गाँवर शोकाकुल परिवेश समस्त आखिरे लुह देइछि। कोरापुट जयपुर मधुस्मिता मिश्र के न्यूज ओडिशा।